জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকারী হেবাকু যাউথিবা বেলে শিক্ষা খসড়ারে আম দেশ রাজ্যর কলা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও পরম্পরা সহ বিশেষ ভাবে মাতৃভাষাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা যিব বলি বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা মন্ত্রী নিত্যানন্দ গণ্ড প্রকাশ করেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন পাই কর্মশালায় চিন্তন ও মন্থন করা যাই গুণাত্মক শিক্ষা প্রদান উপরে অধিক দৃষ্টি দিয়াଯିব। রাজ্যের প্রতি পঞ্চায়েতরে গোদা বরিশ মিশ্র আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন ହେବ ବୋଲି মন্ত্রী শ্রী গণ্ড সূচনা ଦେଇଛନ୍ତି। उमरकोट पौरपालिकार ये जो सेल्टर होम आज तार भित्ति प्रस्तर स्थापन करने आम तार उद्घाटन करें सहित आज दीटा अंगनवाड़ी सेंटर जोटा कि दरगागुड़ा एवं दरगागुड़ा 4 रे ये दुईटी अंगनवाड़ी सेंटर जहाँकि पिला मानकर अंगनवाड़ी सेंटर नथिला पिला माने बाहर पढ़ुଥିଲେ आज अंगनवाड़ी सेंटर उद्घाटन है छोट छोट जो पिला माने से माने आज अंगनवाड़ी को जिबे। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गण्ड उमरकोट गस्तरे आसी विभिन्न कार्यक्रम में जोग देथिले। मंत्री श्री गण्ड उमरकोट ठारे एक सेल्टर होम दरगागुड़ा ठारे दुईटी अंगनवाड़ी केन्द्र शिलान्यास करथिले। उमरकोट संकट रिपोर्ट टुमानी टीवी।